богам, какую-то ягу предлагать предкам. И вот эти все обязанности, связанные с семьей, ये दो क्रिया के लिए काम करते हैं, अपना कामना को पूर्ण करना और उसी कामना पूर्ण के लिए अर्थ संग्रह करना। ये दो क्रिया में संनिविष्ट होने वाले गृह मेधी कहते दोगुधी भूया, которые полностью погружены в बार-बार эти उसी दो चीज को ही ग्रहण вещи, करते हैं। зарабатывание денег и दोगुधी में наслаждение बताया, только в это, их विश्वनाथ называют चक्रवर्ती ठाकुर грехами. कहते हैं Шрила Вишванатха कि जैसा Чакраварти कोई Такур, खेती он करने объясняет, गाय चराने वाला ग्वाला подобно тому वो दुग्ध दोहन करता है, человеку, который пасет коров, और दोहन करने के बाद गाय को चराता है और गाय का खाना पीना दे करके चराता है, फिर सुबह हो जाएगा फिर दोहन करेगा और वही दोहन करने के потом он लिए опять फिर их пасет, गाय को опять खिलाएगा। доит, तो и उनका опять कोई अंत नहीं кормит रहता। коров. И этой деятельности нет ऐसे конца. Подобно गृह этому, मेधी और गृहस्थ тот, वो кто भी ऐसा काम के लिए अर्थ संग्रह करेगा, काम करेगा और ही कामना को पूर्ण होने के बाद फिर कामना पैदा होगी, फिर कामना पैदा होने के बाद फिर कर्म करेगा और फिर कर्म पूर्ण होने के बाद फिर कर्म у них единственное कामना पूर्ण होने желание के बाद फिर зарабатывать अर्थ больше संग्रह денег, करेगा। исполнять свои желания, потом तो उसको कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोगुधी भूया, बार बार कामना करेंगे और उसके लिए अर्थ संग्रह करेंगे। раз за लेकिन разом, и इसके लिए желание कर रहे наслаждаться, हैं оно все время कहाँ तक растет, हमको करना है, все время उसका растет, एंडिंग लाइन कहाँ है и конца कुछ этому पता нет. नहीं। सोचेगा भी नहीं मैं क्यों те कर люди, रहा हूँ, которые- इसलिए कर रहा हूँ, कब तक करूँगा। सुबह होगा काम में लगेंगे, अर्थ कमाई करेंगे और मन की वासना को Люди पूरा встают करेंगे। рано शाम हो утром, गया весь सो день जाएंगे, работают, чтобы फिर सुबह исполнить उठेंगे, свои फिर желания. वही करेंगे। Потом спят, तो потом опять क्यों करे просыпаются कभी утром и опять पूछेंगे नहीं। работают для того, чтобы удовлетворить свое желание. Бедоку Но они никогда पूछेंगे не नहीं। задаются вопросом, а зачем तो мы делаем कपिल все देव это? कहते Зачем? हे माता जी ये लोग И Капила Дев говорит, «О, अपनी мама, भगवत धर्मात काम मूढ़ परांगमुख, ये लोग काम मूढ़ है। काम मूढ़ मतलब क्या कामना करना चाहिए, क्या कामना नहीं करना चाहिए, उन लोग को पता नहीं, वो मूढ़ है। उसके कारण Такие люди, वो लोग भगवत धर्म से विमुख Они очень है। глупые, они не знают, какие желания Парангуха, иметь правильно, а какие Бхагават желания Дхарма. иметь неправильно. भगवत धर्म से विमुख Они है। очень глупые. भगवत धर्म क्या है? Они отворачивают лицо от धर्म Бога. नामे जगते जत कथा चले, भागवत कहे ताहा परिपूर्ण छले। जगत में धर्म के नाम से जितने बात चलता है, भागवत कहते हैं ये सब छल धर्म है। Являются, छल धर्म как मतलब क्या говорит है? Бхагаватам, обманчивой дхармой. То चीटिंग есть, करना, ну, ठगना। обманчивой дхармой. मतलब Много вещей описано. कोई आदमी लेबर काम किया, И если उनको если 1000 какой-то रुपया наемник, मिलना है, 8 घंटे человек, काम किया, работающий по контракту, он работает लेकिन 8 часов, и он उनको должен उधर заработать उधर बात 1000 फैला करके рублей. बता करके उनको 200 रुपया दे करके छोड़ देना। А ему вместо तो этого उन्होंने उनको चीटिंग किया। ему ऐसे дают 200 рублей मनुष्य маленьких. जन्म प्राप्त होने के बाद Получив это वो человеческое भगवत धर्म тело, पालन करके это человеческое рождение, उन्होंने पूरा जा सकते भगवत धाम में, राधा दास्य की तक वो पहुंच सकते। लेकिन получив человеческую форму жизни, он दूसरा может прогрессировать धार्मिक до लोग Радха धर्म Даси, до वाले этого уровня. ये सब मन की प्रसन्नता और Но люди просто, чтобы удовлетворить свой शरीर की प्रसन्नता, इंद्रिय की प्रसन्नता दे करके उनको छुट्टी दे देते हैं। मनुष्य для того, чтобы शरीर удовлетворить को свои गंवा देते чувства, हैं।
उसके कारण उसको छल कहा गया। कहाँ भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती है और कहाँ देवलोक, पितृलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, ब्रह्मलोक दे करके Люди принимают обманчивые дхармы только чтобы забыть истинную дхарму, чтобы тратить жизнь на чувственные наслаждения. И эти религии, они называются обманчивой религией. Они не указывают вам цель, что ваша истинная цель получить служение Богу. जिस परंपरा में आए हैं, ये परंपरा में केवल भागवत धर्म की प्राधान्य दिया गया, очень ясную, чистую цель. Она подчеркивает важность именно Бхагавад-дхармы и отвергает все остальные дхармы, которые нас могут обмануть и привести не लेकिन туда. जब प्रभुपाद ने श्रील भक्ति सिद्धांत सत्संग प्रभुपाद В какой-то статье Шрила साप्ताहिक Бхактисиданта गौड़ीय Сарасвати निकाला, उन्होंने उनका उद्घोष दिया फ्रंट पेज में, धर्म अर्थ काम मोक्ष का समालोचक केवल पारमार्थिक पत्रिका। он इसमें говорил, केवल परमार्थ की भागवत धर्म के बारे में विचार किया जाएगा। он धर्म говорил, что अर्थ это काम газета у मोक्ष нас को или статьи, समालोचना किया они जाएगा। только для того, чтобы उसके обрести कारण प्रभुपाद पहला आर्टिकल इस дхарму. गौड़ीय के लिए Не लिखा, для того, чтобы обрести आबार के न, удовлетворить свою आबार के न, артху, желание आबार артхи, के न каму, मतलब мокши क्या है? и еще इतना чего-то. धर्म के मैगजीन निकलता है, फिर क्या जरूरत पड़ रहा है कि एक साप्ताहिक गौड़ीय निकालने के लिए? क्या जरूरत Какова है? необходимость उसके कारण उन्होंने बताया आवार के न, этого जगत журнала, में जितना журнала धर्म или газет, पत्रिका और которые они धर्म пускали, चलता है, चारों написал, तरफ मन की प्रसन्नता और शरीर की все प्रसन्नता остальные के बारे में дхармы, है, लेकिन कहाँ पर आत्मा они की просто созданы प्रसन्नता для के того, बारे чтобы में नहीं удовлетворить है, вас ум и тело. भगवत प्रसन्नता के लिए नहीं है। तो उसके Но कारण никогда не удовлетворить вашу कैसे душу. भगवान प्रसन्न Эти होंगे все और обманчивые дхармы भगवान को существуют для этого, प्रसन्न чтобы करने के удовлетворить कारण ум и тело, но не स्वाभाविक रूप से но обмануть जीवात्मा вашу की душу. प्रसन्नता हो जाएगी। उसके कारण Но उन्होंने когда мы служим Бхагавану, Бхагаван доволен, тогда, естественно, наша душа тоже, то есть не наша душа, а мы счастливы. उसके कारण हमारे Прабхупада установил भक्ति эту विनोद Бхагавад-дхарму. ठाकुर भी लिखे हैं जैव А धर्म Бхактивинод Тхакур या написал वैष्णव धर्म। Джайва-дхарму или तो Вайшнава हम लोग дхарму. जब जैव धर्म किताब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, Когда तो мы идем लोग पहले распространять देखने книги, मात्र से ही तो ले जाते हैं, पकड़ते हैं, क्योंकि लोगों को नया नया धर्म में एक धर्म में संतुष्ट नहीं हुआ तो दूसरा धर्म के लिए इंटरेस्ट है। कुछ दिन रहा क्रिश्चियन धर्म लिया, अच्छा छोड़ो, ये शांति नहीं मिलता है, फिर कुछ बौद्धिस्ट हो जाते हैं। люди берут это потому, что они не обретают мира в этой жизни. Даже христиане, буддисты, еще кто-то. Новые все эти религии, которые захватывают мир. जैव धर्म जैसा जैन धर्म, люди जैव धर्म आ गया, उनका प्रवर्तक कौन है तो होगा। думают про нашу Джайва-дхарму тоже, что это новая религия какая-то. जब पूछते क्या है, हमने И बोला они, सनातन धर्म наверное, берут эту книгу просто из интереса. Но там написано, что это Санатана-дхарма. Санатана-дхарма, вечная дхарма. И люди берут просто чисто потому, что они хотят узнать что-то новое. Там написано, что это вечная дхарма, वो केवल истинная дхарма. गृह में भी लोग पितृपुरुष के लिए श्राद्ध और देवता लोगों के लिए यज्ञ करने के कारण ये लोग भगवत धर्म से परांगमुख है, विमुख हो जाते हैं। तो भगवत धर्म के लिए उन्मुख कैसे होंगे? आजकल ज्यादा जीवात्मा Люди, है, чтобы удовлетворить свои чувства, они 700 поклоняются करोड़ полубогам. सारा वर्ल्ड Они में आदमी है хотят आजकल। удовлетворять, они удовлетворяют लेकिन своих कितने लोग предков, भागवत धर्म के и आचरण поэтому करते остаются हैं? далеко इनके от परांमुख क्यों है? Бхагавад-дхармы. Миллионы людей в этой жизни, आजकल а сколько из них следует настоящей भक्ति उन्मुखी Бхагавад-дхарме? सुकृति कमाने के लिए भक्ति उन्मुखी सुकृति कोई संचय नहीं करते, जिसके कारण अच्छे साधु के Люди не знают, что такое साथ भक्ति. उन्नत वैष्णव का संग नहीं मिलता। अगर भक्ति उन्मुखी सुकृति का признают संग हो значение जाए, Бхагавад-дхармы. भक्ति उन्मुखी सुकृति कोई संचय करे, तब तो जरूर उन्नत साधु Поэтому они не получают, не пользуются возможностью общаться с саду. Они не, तो वही बात कपिल देव जी कहते हैं कि हे माता जी, поскольку у них недостаточно бхакти мукти сукрити, они не могут получить общение с саду. И такие люди, они живут как грехометхи. И их вот эти желания, они уводят далеко от настоящей Бхагавад-дхармы. तो वही भागवत धर्म में एक विधि है, В Бхагавад-дхарме
भगवत описаны विष्णु तत्व की अवतारों का правила и предписания. भगवत तत्व का अवतारों И का описаны प्रकट также उत्सवी तत्व आनंद के साथ инкарнации उनकी गुणगान Господа. करना, उनकी लीलामृत का Там आस्वादन поэтому करना, в день прихода той или иной аватар мы तो должны उसके कारण рассказывать и слушать आज एक पवित्र तिथि है, वो भगवान की определенной аватаре, который появился. И сегодня как раз такой день, сегодня день явления Варахадевы, называется это день Варахадвадаши. कृष्णेरा जते का खेला सर्वोत्तम नरलीला नरवपु ताहार स्वरूप, कि भगवान की जितने सारी लीला है, जब 11 नर शरीर февраля में लीला करने के 2014 लिए год, आते हैं, утро, Шри तब Пурушоттама इस Кшетра सर्वोच्च Дхама, उत्कर्षमय होता है। Джая Шри Дамадар Гаудия Мат, Хлекса Шрипады Примананды Прабhu, начинает вам Шивадан Прабhu. इसका मतलब नहीं कि फिर जब दूसरा शरीर Но это не लेकर के значит, आते हैं उनका कोई वैशिष्ट्य नहीं है। जितने सारे भगवान के अवतार, तो सारी все अवतार की аватары, अपना अपना स्वतंत्रता, они- अपना अपना वैशिष्ट्य है। они все независимы. और जितने И सारे у них अवतार есть- दिए, सबका कारण भी अलग अलग है, लेकिन И причины их मूलतः явления, они у всех उन्होंने разные. भक्तानां हितार्थाय ब्रह्मणं रूपकल्पनम केवल अनुग्रहाय भक्तानां मानसिक अनुमाश्रितम, भक्त को अनुकंपा करने के लिए ही भगवान अवतार लेते Основная हैं। причина, अवतार почему मतलब Господь приходит сюда, это उसी नित्य धाम сострадание к душе, इसी которые भौम находятся धाम здесь. को Что значит инкарнация? अवतरण करना Инкарнация значит, अवतार। тот, кто инкарнация Господа, который сходит в तो этот мир, называется аватар. वराह देव की अवतार भी И कारण अनेक हैं, и есть много причин लेकिन нисхождения मुख्यतः Варахадева аватара, но главное из них, दो कारण प्रधान है। ब्रह्मा но की главных प्रार्थना, две परमेश्वरी причины. प्रजापति ब्रह्मा की प्रार्थना, इस सृष्टि करने के लिए पृथ्वी देवी का Господа उद्धार, Брамы, और दूसरा है हिरण्याक्ष राक्षस का он वध करना। начал творить этот мир, मानो शत्रु чтобы का люди ब्रह्मा здесь की могли सृष्टि жить. में, ब्रह्मा जब सृष्टि करने के लिए आदेश हुआ, ब्रह्मा जी ने Хираньякашипу वाम अंग помешали से ему, вот он शत्रुपा и और пригласил, दक्षिण अंग से желал, чтобы Господь मनु снизошел в ऋषि этот को мир. प्रकट किए, और ये दोनों जब सृष्टि करने के लिए प्रयास किए, Что-то там с левой стороны у него был Ману, справа еще кто-то. А нет, и из его руки там возник Ману, наверное, из одной руки, с правой руки еще लेकिन кто-то कहाँ सृष्टि возник. करेंगे? И हमसे जो он им मनुष्य приказал, सृष्टि है, чтобы ये они लोग भूलोक творили, भू продолжали प्लानेट में ही заселять सृष्टि мир. करेंगे। लेकिन अभी तो पृथ्वी जा करके रसातल में जलार्णव हो गई, उसको तो उद्धार करना चाहिए, नहीं А तो для कहाँ людей हम सृष्टि выделена планета करेंगे? Бху, то есть вот это наша देखिए मनुष्य планета Земля. और А पशु там есть पक्षी еще आदि, низшие планеты и ये высшие सब कहाँ планеты. दूसरा जगह रह नहीं सकते, उन लोगों के लिए भू प्लानेट ही चाहिए। Другие живые существа, То есть человеческие живые существа земные, они не могут жить на других планетах, им нужна Земля. Ну вот именно наша планета. धरणी देवी, तो ब्रह्मा जी ने फिर प्रार्थना किया, बोले कि И उसके Брахма कारण же मैं तो कुछ अकेला कर молился, नहीं что ли, सकता, или और मेरा сотворил. सामर्थ्य Он сказал, я बाहर не могу है, сотворить. और जिन्होंने मुझे सृष्टि के लिए आदेश Сам दिया, это- मैं उनको शरणापन्न लेता हूँ। तो बड़े Тот, सुंदर кто की स्तुति है, приказал ब्रह्मा जी мне का भगवान के लिए प्रार्थना है। Мне творить этот мир, я буду молиться ему, и он молился Кришне, Господу, इसको чтобы भी Бхагаван появился в आश्रय этом мире. लेकर के अवतार लेते Я не हैं। понял, там какая-то проблема कभी возникла, ब्रह्मा я не को понял, आश्रय то लेकर ли के земля уже कभी погрузилась в अवतार воду, लेने के समय ну, переводчик ब्रह्मा не जी का объяснил, सृष्टि के то भय ли तो там खम्भों को какие-то आश्रय другие लेकर проблемы के были, प्रकट поэтому होते он हैं। сказал, что я сам не могу это решить проблему, он начал молиться Господу, а к нему обратились полубоги, чтобы ब्रह्मा जी का он решил эту проблему. Он сказал, ब्रह्मा не जी могу, и कमर के начал ऊपर молиться बैठते Господу, बैठते чтобы он कहते явился. उनको थोड़ा ठंडा हो गया, छुक आया। И छुक आया Брахма же तो в начале творения он अंगुष्ठ сидел на मात्र के лотосе, पुरुष होकर बराह रूप में प्रकट И हो он- गए, छुक से ब्रह्मा जी का नासिका से प्रकट हो गए। и тут неожиданно, Брахма जी ने он, जब по-моему, देखा तो- почувствовал желание чихнуть, может быть, я не तो понял, कहते हैं कि по-моему, так. ब्रह्मा जी И सोचने из लगे, носа у него तो вдруг पुराण में появился कहा है, какой-то маленький ब्रह्मा जी सोच रहे हैं микроб, कि भाई मैं маленький, तो начал расти,
расти, расти, расти, расти. शुकर कहाँ से आ गया? Не, तो लग रहा है कि शायद अंदर сначала он был очень маленький, маленький, потом он вылетел от него, отлетел и начал расти, 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 расти. अभी कौन सा मेडिसिन लेंगे उन लोगों को मारने के लिए? Он выглядел как तो कितने सारी चीजें, поросенок, लेकिन выглядел как बात है कि поросенок. ब्रह्मा जी के नासिका को आश्रय करके भगवान В बराह разных Пуранах разные описания. और बराह देव ने जब प्रकट हुए ब्रह्मा जी का और मरीच आदि ऋषि आदि का दर्शन मात्र से Господь, Он явился из носа देखते Брамы, देखते बराह देव используя छोटा Браму как अंकुर место रूप से своего लेकर के рождения. धीरे 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 विराट रूप हो गए, पर्वत के समान, हाथी के समान रूप На глазах у всех ришек, ну, полубогов, на глазах у всех полубогов и ришек, которые ждали ответа от Брамы в решении своего вопроса, он начал расти, и все это увидели. И все поняли, что Бхагаван явился в этот мир, что это явился Бхагаван, чтобы являть свои игры. И Брахма, он начал думать, может быть, он как раз и пришел, чтобы спасти Притхви. Наверное, все-таки Притхви, наверное, Хираньякша, как написано, он спрятал его под воду, и никто не мог ее вытащить, оттуда и вот Брахма начал молиться, Господи, Господь явился. Мархадев вознес небо, तो ब्रह्मा बराह देव ने आकाश मार्ग से छलांग लगा के जब नीचे जाने लगे, उत्ताल तरंग होने लगा, तो समुद्र ने तरंग के साथ वो फट गई उनका गर्भ, क्योंकि वहाँ से धरती को प्रकट करने के लिए भगवान को फिर भगवान जब अंदर गए, भागवत में वर्णन है तीसरा स्कंद के 18 अध्याय में कि सारी तरंग माला दो कारण बताते हैं। एक तो कारण है रो रो करके बाहर आके छलांग लगा के बोले हम और तो रह नहीं पाएंगे, इतना अंदर आ गए, इतने बड़ी जीव को हम धारण करने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, पृथ्वी को धारण के, लेकिन ये कौन आगे पृथ्वी से बड़ी तो हम धारण कर नहीं सकते। और दूसरा है कि तरंग माला है गो, गो मतलब गोर का अर्थ है गाय और गो का अर्थ है तो तरंग। तो धरणी समुद्र कहते कि हे प्रभु आप तो गोपाल है, यानी गो लोगों को पालन करते हैं, गोपाल बनेंगे, लेकिन अभी उसी अवतार में आए हमारे तरंगों को तो पालन कीजिए। और दूसरा है गो का अर्थ है पृथ्वी देवी, गाय जब जाते हैं तरंग के मतलब पृथ्वी देवी ब्रह्मा को स्तुति के करने के समय भी, क्षीरोदोष के विष्णु को स्तुति करने के समय भी गाय का रूप धारण करके जाते हैं, तो कहते हैं प्रभु आप हमारे अंदर जो गो है यानी पृथ्वी है, आप उसका पालन जरूर कीजिए। Пожалуйста, काफी कारण बताते हैं, फिर बराह जब अंदर जाते हैं явился для того, чтобы спасти землю. Там много еще причин было. में रहने वाले पृथ्वी देवी Еще это не объясняются эти причины. ऊपर ले आते हैं और उसी समय कश्यप और उदिति के गर्भ से जन्म लिए। Земля там была где-то на уровне Рассаталы. सनक आदि ऋषियों के अभिशाप से पतित होने वाले जय और विजय का पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। Значит, Джая и Виджая, которые были в духовном мире, они были прокляты, и первое их рождение Хираньякша и Хираньякшипу. का पहले गर्भ संसार हुआ था, उसके कारण हिरण्यकश्यप ही बड़ा था, लेकिन जन्म लिया पहले हिरण्याक्ष, उसके कारण हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को बड़ा भाई मानते। और हिरण्याक्ष तो हिरण्याक्ष मतलब हिरण्य अक्षिणी В общем, кто-то из них был первым братом, старшим, кто-то вторым, हिरण्यकश्यप младшим. मतलब Хираньякашипу, значит, कश्यप मतलब सज्जा, हिरण्य मतलब सुवर्ण, значит, в общем-то, мягкая кроватка из золота. मतलब जिनके То पास есть काफी та чья ऐश्वर्य кроватка है всегда वही золотая и мягенькая. लेकिन Это हिरण्याक्ष значит, что он मतलब привязан हिरण्य очень сильно к अक्षिणी, Айшварии. सोना के लिए लोभी जिनका आंख है ये हिरण्याक्ष। तो भगवान सोचने लगा Те, чьи चलो глаза, они жадны до बाद में золота. हिरण्य कश्यप को बद्ध करेंगे, क्योंकि जिनके पास धन है वो भोग कर रहा है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो देर करने से चलेगा। लेकिन भोग बुद्धि जिनका है, जिनका Господь подумал, я уволю हिरण्य के Хираньякашипу ऊपर попозже. У него सुवर्ण много के ऊपर денег, он जिनका लोभ наслаждается दृष्टि
उनको पहले बद्ध А у करना चाहिए, Хираньякши इसलिए पहले हिरण्याक्ष को बद्ध было, я не понял, और у него हिरण्याक्ष была жадность как раз उन्होंने обрести это все. बैठ नहीं Я रहा не понял, अपना लोक में, говорится, что по этой причине Бхагаван और хотел पहले убить तो गए первым. इंद्र लोकों में, और वो इतना बलवान हिरण्याक्ष था, отправился इंद्र लोक на में जाने के इंद्रलोक. बाद इंद्र आदि Он सकल был так देवता могущественен, इंद्र लोक को छोड़ के चले गए, उनको बद्ध करना जरूरत नहीं पड़ा, मारना जरूरत नहीं पड़ा। что Индра испугался, तो он देखा убежал कोई уже. नहीं है किसके साथ युद्ध करेंगे, वो तो गए थे До युद्ध прихода कुचल रहा था। Хираньякши он убежал. कुचली हो रहा था, वो बाहों में उनका ताकत इतना था कि युद्ध करना चाहते थे, और ऊपर गए Хираньякши तो хотел с देखा кем-то इंद्र आदि посражаться, но सकल никто कोई नहीं है не किसके стал साथ с ним युद्ध сражаться, करेंगे। все боялись. तो ऊपर से पूरा जाकर И के छलांग Индра, и लगाए, все остальные वरुण लोक боги में просто चले गए, убежали. और जब वरुण लोक में चले गए, और वरुण जी ने Он तो прыгнул в बहुत океан, बलवान и थे, там लेकिन उनका Варуна, प्रभाव को देखकर सोचने लगा कि царь नहीं, मेरा океана कार्य Варуна, उनके साथ कुछ कर नहीं सकते हम। उन्होंने несмотря काफी на то, वरुण что को он был उपहास очень किया, сильный, तो वरुण जी ने он फिर тоже हाथ जोड़ как бы करके उनका отказался सम्मान करके बोले отказался कि под आप предлогом, तो что आए он हैं старенький युद्ध करने के लिए, уже, что он уже लेकिन не एक герой, बात है, आपके साथ समकक्ष сказал, तो что हम हो я नहीं не могу с тобой सकते, сражаться, но послал लेकिन его आपके साथ Господу, कौन сказал, что есть समकक्ष личность, вот होंगे ये Господь, तो давай, बता иди к нему и सकते, मैं сражайся, जानता हूँ, он वही बता सकते, достойный उनका тебя. आदेश दे सकता हूँ। ना बताओ फिर मेरा साथ Варуна युद्ध ему करने сказал, के я не कौन знаю, है? кто равен बोले आप в जानते हैं сражении नारद ऋषि अभी उधर тебе. जा रहे, उनके साथ मिल जाएंगे, А वो आपको Хираньякши बता бросил सकते такой हैं आपके вызов. साथ कौन Ты है, можешь वो мне сказать, युद्ध кто करेगा? равен नहीं мне तो в उन्होंने आपको сражении? बता Кто देंगे может आपके сражаться साथ со कौन мной? समकक्ष И युद्ध тогда он करने वाले। तो बरात बोला कौन है Варуна वो? ему сказал, ты हिरण्याक्ष либо ने बताया। сражайся со мной, либо ना скажешь, с वही кем мне लोग जा रहे сражаться. उधर देखो, तो नारद जी साइड में जा रहे थे, И я не понял, что ли उन्होंने Нарада जाकर के пришел, हंस и करके Нарада ему नारद जी को сказал, बुलाया युद्धम दे। а до Нарады пришел नारद जी и बताया कि भाई तुमको पता сказал, लग и रहा है ему выразили युद्धम दे, मेरा почтение, साथ не में знаю, युद्ध кто करने Варуна, वाला может पता लग быть, रहा है। Хираньякши भाई тоже हम तो может быть नारायण выразил. नारायण जप करके देखो हमारे हाथ में सब वीणा ही है, हम गान करने वाले, Нарада, युद्ध как करने всегда, वाले играл नहीं। на своей अगर आपके вине. साथ युद्ध करने वाले चाहते हो Хираньякши तो हम хотел с ним एक сражаться, да अच्छा Нарада сказал, आदेश слушай, देते हैं। वही देख रहे हो? я не воин, я певец. उनके पास Я не могу जाओ сражаться, तो у वो меня только तुम्हारे साथ вина. युद्ध कर सकते हैं। Но तो जब я тебе उन्होंने подскажу, हंस с करके кем ты बड़े можешь खुश हो गए, сражаться. चलो युद्ध करने के लिए तो हमको सुजोग मिल गया, एक आदमी मिल गया, आज तक इसके साथ युद्ध नहीं हुआ Я тебе था, покажу, और с कем ты अभी можешь युद्ध का сражаться и रस को удовлетворить पान свое करेंगे, желание. वीर रस को आस्वादन करेंगे। और गए, और तो कुछ удовлетворить बिना свое कारण से желание. युद्ध कर नहीं सकते। कैसा कोई जा रहे जैसा आजकल हो रहा है, कोई जा रहे उनके साथ धक्का खुद लगा देते हैं और फिर उनको गाली देते हैं, चले तुमको दिखाई नहीं देता है, तो पूरी में ज्यादा होता है लोगों का। तो बराह देव गए, जैसा वो शेर एक था, वो नीचे ऊपर पानी पी रहा था, नीचे हिरण पानी पी रहा था। उस समय सत्यजुग का नियम था, तो कोई भी बिना कारण से किसको मार नहीं सकते, तो शेर तो खाएगा जरूर। बोला ए हिरण, Это तो नीचे क्यों не पानी पी रहा है? понял, к чему было сказано, это была шутка. क्या करे, तुम हमारा विरोधी बन गया। तो हिरण बोला कि जहाँ बना Однажды там, значит, где-то मैं तो पानी पी रहा हूँ, आप сверху भी पानी पी रहे। стояла овечка, внизу стоял тигр. И тигр сказал, слушай, आप तो ऊपर पानी पी रहे हैं, मैं नीचे पानी पी रहा हूँ। внизу стояла овечка, сверху стоял тигр. И тигр подошел к этой овечке, слушай, तुम झूठा नहीं किया, तुम делаешь, अगला जन्म में оскверняешь мою воду, поэтому я тебя съел. Овечка сказала, слушай, как я могу осквернять твою воду, я стою внизу तुमको मैं खाऊंगा। по तो течению. जैसा हो, कारण ऐसा बताया, ऐसे युद्ध करने के लिए हिरणाक्ष जाके पहले Ну, в общем, говорится, эта история рассказывается для того, что тигр, он искал только причину, зачем съесть овечку, то есть неважно было, там есть вина ее или нет, просто ему хотелось съесть ее и все. И также Хираньякшипу, он искал причин, с кем посражаться, ему не важно было, там, кто виноват, и тот, виноват ли тот, кто с ним будет сражаться, или нет. Ему хотелось просто сражаться. तुमको दिखाई नहीं देता है, रास्ता छोड़ के भाग जाते हो तुम। उन्होंने फिर जाके उसी И он रास्ता में отправился पहुंच по गए। совету Нарады, ऐसा हो कि Махадеву, भगवान или по ने совету आज्ञा Варуны. करो, मैं तो सोच रहा था धरणी И он देवी को रख करके сказал तुम्हारे साथ ему, युद्ध करूंगा, не понял, кто और помощник फिर भी сказал. भगवान गए धरणी देवी को अपना स्थान पर रख करके, और फिर बराहदेव फिर पीछे मुड़ के देखा, और बड़ा हिरण्याक्ष तब तक छोड़ा नहीं। Барах, он был занят, उनके когда पास встретил जा रहा था, Хираньякша, он और взял हिरण्याक्ष землю как के раз साथ из भगवान воды и поместил ее там बराहदेव куда-то ने в висячее युद्ध положение, शुरू किए, чтобы она और उनको ऐसा ऐसा была बात बोले, 18 космос, अध्याय में बड़ी सुंदर रूप से वर्णन है।
воздухе. बड़ा जबरदस्ती बात И हुआ, बाप पटु के साथ भगवान он उनके साथ поэтому сначала не ответил на вызов Хираникашипу. Хираникашипу он начал бросать ему вызов, а тот занял был своим делом, просто не обращал на него внимания. 1000 साल तो युद्ध होने लगा और सारी В ऐसा конце हुआ концов, कि вызов был принят, и они сражались, говорится, они сражались 1000 лет, तो иногда हिरणाक्ष की своей गदा हाथ से चले गए। дубиной бил этого Хираньякша, иногда Хираньякша бил дубиной своей बाहु युद्ध किया, क्योंकि वैकुंठ Варахадева. धाम में उन्होंने सोच रहे थे कि मैं थोड़ा भी इतना रस का आस्वादन करता हूँ, Когда वीर Хираньякаша रस को थोड़ा आस्वादन करूंगा और वही वीर в रस конце का концов, आस्वादन करने के дубина, लिए не लीला дубина, करने के это लिए булава जय विजय को Хираньякашипу выпала, и тогда, значит, Нараян тоже сам добровольно свою дубинку оставил, и стали драться на кулаках. Потому что Нараян хотел как раз испытать вот это, исполнить свое желание сражаться. В духовном мире не с кем было сражаться. Вот это вот. И они сражались. Полубоги немножко расстраивались из-за сражения, они боялись, что Хираньякша такой сильный не умирает так долго. А Господь он просто наслаждался этим сражением. क्योंकि उन्होंने बता रहे कि ऐसा लग रहा था कोई हाथी, विराट दंत हाथी убил его अगर как लाल слон, रंग की मिट्टी में अगर как слон, जैसा चारों तरफ मिट्टी मिट्टी हो जाने से जैसा दिखाई देता था, как ऐसा बराहदेव की रूप भी ऐसा सुंदर दिखाई убил दे его रहा है। как слон, делает सब что-то लोग बराहदेव के ऊपर पुष्प непонятно. वृष्टि किए और स्तुति किए, फिर बराहदेव की Полубоги стали возносить молитвы Варахадеву, कितने सारी और अवतार है। बराह अवतार फिर दो Варахаватара. अवतार मनोतर में अलग अलग बराह रूप होकर के Есть आते हैं। два कृष्ण разных बराह और श्वेत बराह होकर Варахадева. के। Света Вараха, तो белый, हम и आज один उनकी черный Вараха. बराह Сегодня द्वादशी мы में отмечаем बराह Вараха देव के पास Двадаши, प्रार्थना करते и мы हैं молимся और Господу वैष्णव Варахадеву, गुरुदेव के पास प्रार्थना всем करते हैं Вайшнавам и ये सब Гурудеву. हमारे ऊपर कृपा करे, Он молится, чтобы हमारे они были गुरुदेव की милостивы ко мне, सेवा ну, करने के लिए к нам, наверное, чтобы они позволили нам служить Гурудеву Вайшнавам. विराम देता हूँ। Здесь я хочу वंशा закончить. कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो